Assalamu alaikum ya Jamaat al-Muslimin wal Muslimat. Je salue la communauté musulmane. Je salue tous les hommes et toutes les femmes. Nga foli be silama jama ye. Silama musoman n'a cɛman nga foli be bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ Ala tano ka Ala waleɲuman dɔn. Ala min ye bi don in se an kɛnɛma ɲɛnɛ. An tun y'an ka hadisa daminɛ ka a bila yɔrɔ la. An tun ye layiru ta ko n'Ala ye waatinin d'a ma an bɛna a laban. Alhamdulillah, Ala ye o don se an kɛnɛma ɲɛnɛ. An filɛ o don na nin ye. Inch'Allah, an bɛna taga ni kow ye. Nous disons louange à Allah, nous le louons et nous le demandons pardon. Et nous cherchons refuge contre nos mauvaises actions. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes. Car celui qu'Allah guide, il sera toujours guidé. Mais celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Alors nous demandons toujours la guidance d'Allah, qu'il nous guide toujours sur le droit chemin, sur le chemin de ceux qu'il a comblés de joie et de faveur, et non pas de ceux qui ont encouru sa colère ni des égarés. Alhamdulillah, nous disons ceci. Autrefois, nous avons commencé le début de la révélation. Comment est-ce que la révélation a été, les détails de la révélation. On a donné quelques détails de la révélation. Alhamdulillah. Et on a arrêté sur un point où la révélation a été suspendue pendant un moment. Et lorsque la révélation a été reprise, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alhamdulillah, ne baden silamaw. An tun ye hadisa bila yɔrɔ la. An ye kira ka kirayaw daminɛna cogoya min na. An tun y'o kuma ninnu fɔ ɲɔgɔn ye an ka video tɛmɛni la. Bon, an y'a bila yɔrɔ la, an ma se k'a laban. Donc, an ka Ala daliw kɛ, Ala ka bi yira an kɛnɛma ɲɛnɛ, an ka bɛna laban. Ni Ala yɛrɛ ka jɛn ye, an bɛ Ala dali ka a faamuya ko ɲuman d'an ma, ka Ala yɛrɛ kanu don an dusukun na, ka kiraba in fana kanu don an dusukun na, k'a ka baaraw kɛwalew an k'o ladege ko olu kanu don an dusukun na cogoya min na. Ala y'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ne ni aw ye. Alhamdulillah. La révélation a été suspendue et a été recommencée. La reprise de la suspension de la révélation, au sujet de la suspension de la révélation qui dura 3 ans. Jabir bin Abdallah el-Ansari rapporte ceci dans ses propos suivants. Il dit, pendant que le prophète dit, pendant que je marchais, j'entendis une voix retentir du ciel. Je levai les yeux et aperçus l'ange que j'avais vu à Hira. Il était assis sur un trône suspendu entre le ciel et la terre. Je fus saisi de froid à cette vision et rentrai chez moi en criant, couvrez-moi, couvrez-moi. C'est alors que Dieu fit descendre les versets suivants. Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Ceci se trouve dans le Coran, précisément dans la sourate 74, du verset 1 à 2. Puis la récitation continua jusqu'au verset et fut l'idolâtrie. Dans le même Coran, dans la même sourate, du verset 1 à 2 jusqu'au verset 5. Ce fut la reprise de la suspension de la révélation. Ensuite, la révélation a été reprise et sans discontinuer. Alhamdulillah, ne baden silamaw.
n bɛ ka min fɔ silamɛ hadisa kan n'o ye faransɛ kan ye n bɛ sigi a kan jula kan na ko kira ka kiraya a daminɛna ka na lɔ wagati la a daminɛni na a lɔni cɛ a ye san 3 de kɛ. Kira ka kiraya a n'a ka baaraw nana jɔ a san 3 tɛmɛni kɔ a daminɛna kura ye o kisa le bɛ nana fɔ a ɲɛnɛ. Hadisa bɔla Jabir bun Abdallah yɔrɔ ko a y'a mɛn kira da ko tumana min na ale tun bɛ tagamana kira kumakan tumana min na ale tun bɛ tagamana ale ye mankan dɔ mɛn sankolo la a y'a kun wuli a y'a kun kɔrɔta ka mɛlɛkɛ Jibirila ye i n'a fɔ a tun y'a ye hira cogoya min na. A ko mɛlɛkɛ Jibirila kun sigila a ka masaya sigina kan a ka mɛlɛkɛ sigilan kan k'a to sankolo ani dugukolo cɛla. A ko tellement nɛnɛ dɔ karila ale la a ka yeli sababuya la nɛnɛ min nana kari ale la ale kulela ale bɛ kɔsigila ka taa du kɔnɔ a kulekan ko a ye n biri ni birifani ye. O tumana le la ala ye nin sura in jigi. A ko di sura kɔnɔ ko ya ele min lani bɛ ni birifani bi i kan. A ko wuli ko kuma mɔgɔw fɛ. A ko o suran bɛ kurana kɔnɔ suran 74 ka taa haya 1 ani haya 2 a ko kalan tagala senfɛ kalan continue la fɔ ka taa se haya 4 ma. A ko depuis o kɛla kira ka baaraw ma jɔ fɔ an bɛ don min na ko bi hali bi dɔ bɛ ka fara kan dɔ tɛ ka bɔ a la. Alhamdulillah an ye nin hadisa in lase aw ma walasa a ka se k'a lamɛn ka kira yɛrɛ kanu don a dusukunna k'a ka baaraw fana ni kanu don a dusukunna ka a ka baaraw nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala y'o kɛ an ye ka ala yɛrɛ ka alaya yɛrɛ ka a bonya yira an na ala y'o kɛ an ye fana ni hali bi an bɛ ala dali ye ka faamuya ko ɲuman d'a ma ka silamɛya yɛrɛ taga cogoya k'a ɲuman ka a yira an na ala m'o kɛ an ye k'an hakiliw dayɛlɛ ka silamɛya cogoya ka faamuya ko ɲuman k'o d'a ma ala y'o kɛ an ye hali bi ala hamina ko nɔgɔya ka barika don an ka kow la hali bi an bɛ ala dali ka an ka ko ɲumanw ka nɛɛma lase an masaw ma ka nɛɛma lase an ka silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma ka nɛɛma lase an dɔgɔ n'an kɔrɔw ma ka nɛɛma lase anw yɛrɛ ma ya Allah an bɛ ala dali fana ni ka kɛnɛya d'anw ma ka an hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina ko fitinin a n'a belebeleba ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye ala y'o kɛ hali bi an bɛ min ɲini aw fana fɛ an mun bɛ nin baara in na ka kumaw lase aw ma ka hadisaw lase aw ma a fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye hadisa bɛ yen nka sɛbɛnni bɛɛ tɛ se sɛbɛnni la bɛɛ fana ma sɛbɛnni ye ni lɔn donc an ka baara ye ka sɛbɛnniw kalan walasa aw ka se k'a lamɛn k'a kɛwale k'a baara kɛwaleya o kama anw fana b'an yɛrɛ tɔɔrɔ walasa aw ka se k'an ka kumaw lamɛn ka hadisaw lamɛn hadisa lamɛnni n'a ma dɔ fara an ka barajiw kan a tɛ dɔ b'a la donc an bɛ dugawu kɛ ka faamuya ko ɲuman d'a ma ka a sira yira an na ala y'o kɛ an bɛɛ lajɛlen kira muhamadu kanu kama sallallahu alaihi wasallam a y'an bɛn waati wɛrɛ